बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अजमल ख़ान है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है अनलॉफुल एग्रीमेंट के बारे में। अनलॉफुल एग्रीमेंट को डील करता है कंट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आज मैं कंट्रैक्ट एक्ट 1872 की रोशनी में मैं अनलॉफुल एग्रीमेंट को डिस्कस करूँगा, जो कि पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है। और इसके बाद में कंट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 23 जो कि अनलॉफुल एग्रीमेंट के बारे में है, जो कि इंडिया में नाफिजुल अमल है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। चूँकि कंट्रैक्ट 1872 शुरू से अंग्रेज़ों के दौर से इंडिया में भी नाफिजुल अमल है और पाकिस्तान में भी नाफिजुल अमल है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत तरामीम दोनों ममालिक में हो चुकी है। सबसे पहले हम एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट जो है वो दो इंडिविजुअल के दरमियान या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान एक मुआहिदा होता है और उस मुआहिदे में गवाहान भी शामिल होते हैं। लेकिन अगर यही एग्रीमेंट उसमें कोई इलीगलिटी शामिल हो तो वो वाइड एग्रीमेंट कहलाया जाता है या इसको अनलॉफुल एग्रीमेंट कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं अनलॉफुल एग्रीमेंट को, जो कि पाकिस्तान में उनके इंग्रेडिएंट्स है, वो डिस्कस करूँगा और इंडियन एक्ट 1872 जो कंट्रैक्ट एक्ट है उसके अनलॉफुल एग्रीमेंट के बारे में उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मैं इसके बाद जो है डिस्कस करूंगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि मैंने वाज़ेह कर दिया कि एग्रीमेंट जो है ना वो दो फरीक़ैन के दरमियान एक मुआहिदा होता है, लेकिन ये मुआहिदा तब जो है वो कानून के लिहाज से लीगल होगा, जायज़ होगा, जब इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है या जिस बुनियाद पर जो मुआहिदा किया जाता है, जो एग्रीमेंट किया जाता है, वो कानूनी लिहाज से इल्लीगल ना हो और वाइड ना हो। लेकिन आज चूँकि हमारा मौजू है वो है वाइड कंट्री के बारे एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे कि वाइड या इल्लीगल एग्रीमेंट जो है वो क्या होती है। मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ कि इन अनलॉफुल एग्रीमेंट, also known as an illegal agreement or unlawful contract, refers to a contract or agreement that is prohibited by law or goes against public policy, जो कि पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, जो कि अगेंस्ट द लॉ हो, तो क्या होगा, वो इलीगल एग्रीमेंट होगी या अनलॉफुल एग्रीमेंट होगी। इसके अलावा सच एग्रीमेंट आर कंसिडर्ड वाइड एंड अनइनफोर्सेबल एज दे आर कंट्री टू द लॉ। ये ऐसे एग्रीमेंट जो है वो चूँकि कानून से वो मुतसादिम होते हैं, कानून से के मुताबिक ही नहीं होते, इसलिए जो है वो अनलॉफुल एग्रीमेंट होते हैं। और ऐसे अनलॉफुल एग्रीमेंट जो है इसको वाइड एग्रीमेंट या इलीगल एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है कि अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रमोट्स इलीगल एक्टिविटी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो, एक ऐसा एग्रीमेंट हो जो कि इलीगल एक्टिविटी को जो है ना वो प्रमोट करे, सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, जो कि मंशियात की स्मगलिंग वगैरह के मुतालिक हो। ऐसा कोई मुआहिदा हो दो फरीक़ैन के दरमियान तो ये जायज़ मुआहिदा नहीं होगा, ये वाइड एग्रीमेंट होगी। इसके अलावा जो है वो प्रमोट करे कोई प्रोस्टिट्यूशंस को, तो ये भी क्या होगी, ये भी इल्लीगल एग्रीमेंट होगी। या एग्रीमेंट दैट वायलेट पब्लिक पॉलिसी और प्रमोट डिस्क्रिमिनेशन, पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करे या कोई डिस्क्रिमिनेशन को मिलाए, तो ऐसा एग्रीमेंट भी जो है वो वाइड एग्रीमेंट होगा, वो इलीगल एग्रीमेंट ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट दैट इन्वॉल्व फ्रॉडुलेंट और डिसीटफुल एक्टिविटीज, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई धोखाधड़ी पर मुश्तमिल हो, ऐसा एग्रीमेंट जो कि फ्रॉड हो, इसमें कोई धोखा हो, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है ना वो कानूनी लिहाज से वो वाइड एग्रीमेंट कहलाता है, वो एक जायज़ मुआहिदा नहीं होगा। इसके अलावा एग्रीमेंट दैट आर कंट्री टू द लॉस सच इज गैम्बलिंग, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें कोई जुआ या कोई दूसरी चीज़ों के बारे में एग्रीमेंट हो दो फरीक़ैन के दरमियान, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वाइड एग्रीमेंट होगा, वो एक जायज़ एग्रीमेंट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट दैट वायलेट एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड सच इज एग्रीमेंट दैट प्रमोट हार्मफुल और डेंजर एक्टिविटी, कोई मोरली जो है वो एक मोरली कोई ऐसा कंट्री को जो कि अखलाकी तौर पर जो है वो उसको रूल्स को वायलेट कर रहे हो, या जो है एक ऐसा कंट्री जो कि जिसमें कोई ख़तरा हो पब्लिकली
یا کوئی نقصان دہ ہو عوام کے لیے یا کسی بھی انڈیویجول کے لیے، تو ایسا کانٹریکٹ جو ہے وہ یا ایسا ایگریمنٹ جو ہے وہ وائڈ ایگریمنٹ کہلاتا ہے، وہ انلیگل ایگریمنٹ کہلاتا ہے۔ قانون میں ایسی ایگریمنٹ کی کوئی جو ہے وہ قانونی حیثیت نہیں ہوتی اور اس ایگریمنٹ کو وائڈ یا انلیگل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں انڈیا کنٹریکٹ ایکٹ 1872 جو کہ انڈیا میں ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان انڈیا unlawful agreement as defined under section 23 of the Indian Contract Act 1872 اس میں کیا ہے؟ is an agreement that is forbidden by law۔ unlawful agreement ہوگا جو کہ قانون نے اس کو منع کیا ہو، اس کے علاوہ اگینسٹ پبلک پالیسی ہو، اس کے علاوہ اگینسٹ مورل اور ایتھیکل سٹینڈرڈ ہو، اور اس کے علاوہ ریسٹرین آف میرج ہو، اس کے علاوہ امپاسبل ٹو پروموٹ ہو۔ یہ سارے وہ انگریڈینٹس ہیں جو کہ ایک انلیگل یا وائڈ ایگریمنٹس کے انگریڈینٹس ہیں۔ سچ ایگریمنٹ آر کنسیڈرڈ وائڈ ان انفورسیبل ان انڈیا۔ ایسے جو ایگریمنٹ ہے وہ جو ہے نا وہ امپلیمنٹڈ نہیں ہوگی، وہ انلیگل ہوگی، اسپیشلی انڈیا میں، جو کہ وائلیٹ کرتے ہیں اس پرنسپل کو جو میں نے ڈسکس کر دی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایگزامپل آف انلافل ایگریمنٹ ان انڈیا، اس کی کچھ ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کنٹریکٹ پروموٹنگ انلیگل ایکشن سچ از گیمبلنگ یا پراسٹیٹیوشن، کوئی جوا یا کوئی پراسٹیٹیوشن کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کرے، اس طرح کوئی ایگریمنٹ ہو دو فریقین کے درمیان، تو یہ ایگریمنٹ جو ہے نا یہ وائڈ ایگریمنٹ کہا جائے گا، اس کو انلیگل ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ یا کنٹریکٹ دیٹ ریسٹرکٹ ٹریڈ اور کامرس، کوئی بھی ایسی معاہدہ ہو جو کہ تجارت کو، ٹریڈ کو آپ جو ہے وہ اس کے رولز کو وائلیٹ کرے، تو ایسا ایگریمنٹ جو ہے وہ انلیگل ہوگا، یہ وائڈ ایگریمنٹ ہوگا۔ ایگریمنٹ دیٹ پروموٹ چائلڈ میرج اور ٹریفکنگ، ایک ایسا ایگریمنٹ جو کہ چائلڈ میرج کو پروموٹ کرے یا انسانی اسمگلنگ کو پروموٹ کرے، تو ایسا ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ باطل ایگریمنٹ کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایگریمنٹ دیٹ آر سیکشولی ایکسپلوٹیٹیو اور پروموٹ ہیومن ٹریفکنگ، کوئی بھی ایک ایسا ایگریمنٹ جو کہ وہ کوئی سیکشولیٹی کی طرف ہو یا کوئی ہیومن ٹریفکنگ کی طرف ہو، تو ایسا ایگریمنٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ ایک وائڈ ایگریمنٹ کہلایا جائے گا، وہ انلیگل ایگریمنٹ کہلایا جائے گا، اور قانون میں اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، وہ انفورسیبل نہیں ہوگا، جو کہ دو فریقین کے درمیان ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں نے وائڈ ایگریمنٹ کو انڈین کنٹری کے 1872 کے مطابق میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، پاکستانی لاء کے مطابق بھی، انڈین لاء کے مطابق بھی، کہ ایگریمنٹ جو کہ ان لافل ایگریمنٹ ہوگا اس کے کون کون سے انگریڈینٹ ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ان لافل ایگریمنٹ کے بارے میں کافی مفید معلومات آپ کو ملی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ضرور ہمارے اس چینل کا وزٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔